ନୟାଗଡ଼ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଗୋମାତାଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୌର ପରିଷଦ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅଳିଆ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ। କେବଳ ଫୋପାଡ଼ି ତ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ସେନା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ଘଟିଛି ଘଟଣା ଓ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। आज आमर नयागढ़ जो म्युनिसिपालिटी ऑफिस तांकर अलिया गदारे गोमाता दुईटी को लेकिन पकई पोड़ी। आम हिंदू रीति अनुसार गोमाता को पोतिया कथा, किंतु जदि गरीब लोकटे रास्ताघाट दुकान करुच्ची जिनस फोपाड़ी दौरान जदि पैसा न दूसरी किंतु देखो गोमाता सी कौ भाव पड़ुं ता एग्नेस्ट आज आम नयागढ़ टाउन थाना एफआईआर देचु। जदि एग्नेस्ट नयागढ़ टाउन थाना किसी नि एक्शन नि आगामी दिन आम म्युनिसिपालिटी घेराव करूँ आ जो आसामी दंड देव निश्चित। टाउन थाना अधिकारी प्रतिश्रुति हाँ सी कहते आम इनक्वारी करूँ घटनार सत्यासत्य आमको जनइबी सी।